we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Sjećam se koliko sam puta posmatrao bleštavost munje, koja se poput korena oslikava po čitavom nebu. Sve je u prirodi povezano. Nije ni malo slučajno što se i munja grana nebom baš kao i biljka zemljom, zar ne? Kad god iznova udari, kao da mi lupi šamar otrežnjenja i kaže: ej, ja nisam samo običan vazduh, niti sam prazan vakum. Ja sam mnogo više od toga. Ja sam suština svega, ja sam prostor u kome leži zemlja po kojoj hodaš i kojim struji vazduh koji dišeš. Taj nevidljivi deo materije je najveća misterija postojanja. Jedni ga zovu fabric of space ili nit prostora, a drugi etar. Danas, hvala Bogu, svako zna da materija podleže frekvenciji oscilacije, jer će na određenoj frekvenciji materija uvek zauzimati isti položaj. Znamo i da magneti pokazuju energiju samo od sebe. Dakle, potpuno je jasno da u kosmosu vlada univerzalna sila. Međutim, do dana današnjeg, posle više od 100 godina, nijedan naučnik navodno ili stvarno nije uspeo da poveže 4 osnovne sile u jednu. I dalje su slaba i jaka nuklearna sila, elektromagnetizam i gravitacija odvojene pojave, iako je svako od nas savršeno svestan da su jedno i da rade u tandemu. Oni koji su uspeli poput Hutchinsona, Browna, Infinity Soul, Zero G, proglašeni su za manipulatore i lažove kroz zvanične tekstove u Wikipediji. Ja duboko verujem da napredne tehnologije postoje. Iz prostog razloga jer mi je priča da od Tesla i Einsteina ništa revolucionarno nije otkriveno posle više od 100 godina od ekspanzije elektromagnetizma. Nemoguće i neverovatno. Ceo svijet pokreće se na osnovu ulja koje pronalazimo u zemlji. Dakle, jasno je svakom čoveku otvorenog uma ko zaista upravlja ovim našim svetom. Neko bi rekao, šta je to 1,25 triliona dolara godišnje od nafte i gasa u odnosu na celu ekonomiju, jer zaboravljaju činjenicu da se kroz isto najviše pune budžeti država kroz akcize za gorivo. Te ćete veći dokaz od petrol dolara, koji je simbol imperije zvane Amerika. Dakle, da, najveća količina para vrti se u toj grani industrije. A onaj koji smatra da to nije posao koji se prenosi sa kolena na koleno, zapravo laže samog sebe, jer svako zna da ako ti je otac direktor naftnog nalazišta, da ti nećeš postati programer sa dioptrijom minus beskonačno. Dakle, ako neko krije jeftinu energiju, to su oni i niko drugi. Banke su samo oruđe za rad, što je dokazano privatizacijom Američke narodne banke. I gde imamo najviše akreditovanih svedočenja diplomiranih naučnika o nepoznatim fizikama energija nego u NLO ili UFO priča, koje su eksplodirale pojavom Roberta Boba Lazara. Jesam li u pravu? Onda sam stao i postavio sebi pitanje, šta ako Bob Lazar zaista govori istinu? Šta ako stvarno u pustinji Nevade posjedujemo dokaz napredne tehnologije koju pokušavamo da shvatimo i razumemo kako radi? Da budem iskren, oduvek sam imao odbojan stav prema Lazaru, iz prostog razloga što mi je neverovatno da neko može da otkrije 89. godine toliku tajnu u doba hladnog rata, a da živi i šeta se opušteno bez straha da će ga ubiti CIA ili oteti Rusi, u želji da dođu do podataka o tome ili ga možda uposle. I onda sam seo da pogledam iznova sve što je taj čovek govorio od prvog dana do dana današnjeg, sa potpunom koncentracijom i fokusom na pokretima očiju i ruku dok govori. I mogao bih da se zakunem da čovek ili priča istinu, ili iza njega stoji najmoćniji deo države koji mu garantuje slobodu, pa je toliko opušten.
Mada da li bi zaista lagao i svoju majku, prijatelje, ženu i sve najbliže? Ali to danas nije ni važno, jer ja u ovom videu želim da mu verujem, da se posvetim njegovom opisu vanzemaljske letelice na kojoj je lično radio, pokušavajući da shvati motore ili propulziju i da možda zajedno dođemo do nekog jasnijeg zaključka, jer je zapravo Bob Lazar jedan jedini čovjek koji je prisustvovao i video tu naprednu tehnologiju. Kako Bob Lazar navodi, ta letelica nije bazirana na našim zvaničnim shvatanjima energije. Toplota i sagorevanje ne postoje. Letelica ne radi na principu unutrašnjeg sagorevanja. Slikovito ne postoje izduvni sistemi ili vam najpreciznije prvi zakon termodinamike, koji je osnovni postulat naše fizike i energije tim bićima koja su projektovala te letelice, ne predstavlja ništa bitno. Prvi zakon termodinamike je zakon očuvanja energije, a on izričito naglašava da moraš uložiti energiju da bi dobio energiju, što u slučaju letelice na koje je Bob Lazar radio nije slučaj, jer letelica ne stvara niti toplotu, niti zvuk pri pogonu, dakle potpuno novi vid energije. Međutim, ono što je meni privuklo najveću pažnju je Lazarov opis testiranja letelice kome je prisustvovao ispred hangara S4 u bazi Area 51. Kako navodi, letelica u sebi ne posjeduje nikakve žice koje povezuju uređaje za upravljanje, već su ljudi koji su radili na njima nasumičnim isprobavanjem raznih upravljačkih funkcija na kraju uspjeli da pokrenu letelicu i testiraju je. Na primjer, ako ostavite nov Ferrari faraonu u Egiptu, na kraju neko će pritisnuti dugme i upaliti ga, slučajno dati gas i pokrenuti ga, što ne znači da je u stanju da ga napravi. Između ostalog, Lazar navodi da se letelica kreće tako što manipuliše prostorom. Zato sam i započeo video kroz metaforu groma. Određenom kombinacijom 3 cilindra, koje se ponašaju kao kormila u zavisnosti u kom pravcu i kako se usmere uz pomoć elementa 115, koji se nalazi na vrhu srednjeg cilindra, manipulišu nevidljivim etrom. Iskrivljuju prostor i letelica prati taj put iskrivljenja i zapravo pada tom distorzijom. Navodi da kada se gleda u nju direktno ispod nje, ona se i ne vidi upravo zbog tog iskrivljenja koje izaziva, te sve što se vidi je taj deo neba iznad nje jer je prostor iskrivljen okolo letelice. Meni je ovo zaista fascinantno. Jer ne da pobija prvi zakon termodinamike, već i Einsteinovu teoriju relativiteta, koja zahteva ogromna i masivna tela poput Zemlje za postojanje ubrzanja blizu 10 metara po sekundi na kvadrat, ili vam gravitacije, što je u slučaju jedne prilično lake letelice nemoguće po našim shvatanjima fizike prostora, zar ne? Dakle, ako je istina ovo što Lazar navodi, Einsteinova teorija je potpuno pogrešna, jer očigledno ne zavisi od mase. Što momentalno otvara nova pitanja, a ona su da li su Tesla i dr. Thomas Brown sa naizgled sličnim teorijama o gravitaciji tačna. Tesla je izvodio dinamičku teoriju gravitacije koja kaže ne postoji energija u materiji, već se energija konstantno dobija iz etra, što je potpuno suprotno Einsteinu koji energiju izjednačava sa materijom. Međutim, dr. Thomas Brown je zaista biser, jer je kroz efekat poznat kao Biffeld-Brownov uspeo da demonstrira manipulaciju nad gravitacionim poljem, prostim naelektrisanjem metalnih ploča i stvaranjem visokog napona nad njima. U više navrata za američku vojsku demonstrirao je kroz razne veličine ploča i količinu naelektrisanja ovaj fenomen i za ovo postoji dokaz u dokumentu gdje Amerika upozorava na opasnost korišćenja ove tehnologije od strane neprijatelja. Međutim, jako važna stvar je to što je Bob Lazar još 89. godine, opisujući tu nepoznatu letelicu, rekao jasno da jedino što su mogli da izmere bio je visoki napon. Dakle, letelica je imala očiglednu povezanost sa elektricitetom, a ne sa sagorevanjem, tačnije nuklearnim fuzijama, atomskom radijacijom i drugim stvarima. Sada shvatate zašto se ljutim kada mi ljudi iz UFO zajednice kažu da sam teoretičar zavere, jer ne shvataju da ja znam da vera u Bob Lazara pobija 2 osnovna postulata nauke, ali nevažno. Danas sam na njihovoj strani jer ja sam pre svega istraživač i tu sam da bih pričao o svemu objektivno, a možda i moje istraživanje pomogne na njihovom putu do istine. Dakle, ako je sve to istina što priča Bob Lazar, postavlja se pitanje otkud Amerikancima 9 neobjašnjivih letelica. Koje sve mogućnosti postoje? Ja sam pokušao i izdvojio sam nekoliko. Prvi scenario
Bili smo posećeni od strane NLO i nekim čudom uspeli da im otmemo 9 letelica, od kojih su po navodu Lazara samo pojedine u funkcionalnom stanju, dok ostale nisu. Ovo kažem jer Bob navodi da su postojale stolice namenjene za pilote, koje su mnogo manje, što ukazuje na mala, sitna bića i na činjenicu da letelice nisu letele same. Druga, pronašli smo ih na zemlji, što povlači da je pre nas postojala neka civilizacija koja je stigla do tog stepena napretka, ali je odlučila da napusti zemlju iz nepoznatog razloga. Možda katastrofe koja se spremala i jednostavno u žurbi su ostavili 9 letelica, za koje mi znamo, možda postoji i još. Treća varijanta bi bila da se van javnosti već dugo, možda čak i od Tesle, Weigersa, pa i doktora Brauna i drugih, u tajnosti razvija nezavisna nauka koja nije za javnost, a da Bob Lazar i drugi eksterni ljudi su namerno dovlačeni s vremena na vreme unutar skrivene baze, ne bili upravljači tim projektima videli koliko su napredniji u odnosu na jednog javnog naučnika i koliko su obični fizičari u stanju uopšte da shvate princip tih letelica, to jest koliko ne znaju o tome. And he had told me that he'd worked at a secure installation. And as I queried him further, he talked about that he was given different technologies that were given from universities. That's what his explanation was. And that he and his team were to recreate the technologies or adapt them in certain ways. Četvrti scenario bio bi da je Bob Lazar izabran od strane establishmenta, koji vodi tajne operacije da vrši propagandu za vreme hladnog rata, ne bi li zaplašili i dezinformisali Ruse i tako ih usmerili u pogrešnom tehnološkom smeru, ne bi li Rusi izgubili svoje vreme pokušavajući da provere tačnost te američke tehnologije. Dakle, ovo su 4 scenarija potpuno oprečna jedna drugim. Sada želim da zajedno sa vama prostudiram svaku od njih ponaosob, a vi ćete putem komentara da mi ostavite vaše mišljenje i da na kraju možda pokušamo da shvatimo najlogičniju stranu priče. Prvi scenario bi zahtevao da smo bili u stanju da nekako pobedimo puk vanzemaljskih letelica sa tehnologijom koju smo posjedovali u to vreme, na način da prizemljimo pojedine letelice i to u funkcionalnom stanju. To je jako važno jer je u sukobu jako teško da oborite letelicu da ona ostane ispravna. Lazar je naveo da po onome što je on video, infrastruktura baze 51, dakle zidovi, podovi, utječnice, pločice, ukazuju na starost oko 10 godina, dakle na mladu bazu, što nas dovodi do kasnih 70. godina. Avioni poput F-14 koji su Amerikanci posjedovali u tim godinama, penzionisani su 2006. godine. Međutim, brojna svedočenja vojnih pilota kroz projekat Sirius ukazuje na neverovatne brzine UFO letelica, a sama priča Boba Lazara o distorziji prostora ruši bilo kakvu mogućnost obaranja. Jer ne možete pogoditi nešto što oko sebe krivi prostor. Raketa će promašiti metu. Dakle, prvi scenario imao bi smisla samo ukoliko su sleteli, a vojska ih sačekala, ubila i otela letelice. Međutim, ovo podrazumeva da su vanzemaljci prilično naivni, jer u to vreme je SAD ravnjao Vijetnam, dakle bili su upućeni u negativnu stranu čoveka. Drugi scenario. Ova opcija deluje realnije od prve. Ako je fraza, zar je moguće da smo u ovolikom svemiru sami, logična, onda preslikano pitanje koje glasi, zar je moguće da smo prva i jedina napredna civilizacija na zemlji takođe pije vodu, zar ne? Međutim, nedostatak ove teze je odsutnost modernih građevina koje bi pratile razvoj takvih letelica, mada nije objektivno preslikati naš razvojni put na razvojni put drugačije vrste. Čak i da su takvi gradovi pod vodom zbog promene klime u istoriji, koje su šanse da ni jedan ne bude na današnjem suvom delu tla kojim hodamo? Druga slaba karika ove mogućnosti leži u činjenici da po navodima Boba Lazara element 115, koji je direktno odgovoran za manipulaciju prostorom, nije moguće sintetizovati na zemlji u stabilnom stanju. Isto tako je i pretenciozno tvrditi da neće biti u bližoj budućnosti. Treći i zadnji nedostatak leži u činjenici da iz Lazarovog navoda letelice ne deluju kao mnogo stare, jer bi u suprotnom Bob Lazar to primetio i rekao da smatra da su mnogo stare, zar ne?
treći scenario je meni lično najzanimljiviji, jer nekako odgovara na sva pitanja koja postavljam sebi dok razmišljam o njemu. Na izgled prilično konspirativan, mada šta u priči Boba Lazara, ako je tačna, nije konspirativan. Najjači argument ove teze je da je baza 51 zapravo tajna baza elite čitavog sveta, što odgovara na pitanje zašto Kinezi i Rusi uporno dozvoljavaju da im Amerikanci određuju valutu za razmenu nafte i vode bankarski sistem, kada imaju dovoljnu silu da resetuju svet na nulu, gde bi imali mnogo veće šanse da ih prestignu u novoj obnovi. Na ovaj način, elita čitavog sveta u Nevadi razvija svoju nezavisnu nauku u slučaju Armagedona, što je opet prilično logično, jer ko bi spasio čitav svet u takvim situacijama, dok bi oni, pošto posjeduju takvu tehnologiju, zapravo zbrisali u tajnosti, to prilično lako sa modernim letelicama i spasili se. Zatim, ova ideja podrazumeva da oni koji dostignu bogatstvo od preko više stotina milijardi dolara postaju deo globalnog projekta baze 51 i zaklinju se na ćutanje i ulaganje novca kroz sivu zonu za svoje spasenje. Jer svi koji slušaju modernu nauku moraju da znaju da će kad tad zemlja biti podložna novoj katastrofi. To znaju i oni. Pogotovo bogati ljudi koji žele da zaštite svoj gen. Istorija bi lako mogla u ovom slučaju biti zamenjena, gde bi bile ubačene lažne informacije o viđenjima NLO letelica kroz istoriju, za koje niko od nas nema dokaz osim slika koje je ova organizacija lako mogla da promeni, kao što je obrisala podatke o Lazaru sa MIT-a i drugih škola koje je pohađao. Narod bi iskreno verovao na ovaj način da je takva tehnologija vanzemaljskog porekla i nikada ne bi posumnjao da su ljudi u stanju da je proizvedu, što bi sa elite otklonilo bilo kakvu sumnju da u bazi 51 proizvode nešto što javnost ne treba da zna. U korist ove teze ide činjenica da je crni budžet, kako ga ljudi u SAD nazivaju, zaista proveren. O njemu se priča i u Senatu SAD-a, dakle zaista ogroman novac fali, a da mu se ne zna trag. Ovo bi takođe podrazumevalo da su etristi bili u pravu i da je zaista energija etra ostvariva, ili kako se popularno naziva zero point energy ili antigravitacija. Kada malo bolje sagledamo istoriju nauke, zaista deluje da je nauka samo jednom u svojoj prošlosti zvanično opovrgla samu sebe i promenila kurs, dugogodišnji kurs. Jedino je etar dokazano pogrešan, sve ostale teorije, ma koliko bile šuplje i ukazivale da su pogrešne, nikada nisu odbačene od strane naučnog establishmenta, već su uzimani oni najsitniji dokazi kao validni da bi se nastavilo sa izučavanjem iste. Primer toga je tamna materija i tamna energija, koja samim svojim postojanjem dokazuje pogrešnost svih teorija gravitacije, koja zahteva polje najveće energije u centru galaksije, a ne svuda, a pogotovo ne na krajevima galaksije, gde uočavamo ubrzano kretanje što je nemoguće po teoriji prostor-vremena, jer bi krajnji delovi morali da orbitiraju mnogo sporije zbog manje distorzije prostor-vremena. Dakle, ova teorija, koje god pitanja da postavite, ovaj treći scenario, ima logičan odgovor, tačnije logično objašnjenje. Četvrti scenario je scenario skeptika, koji ne menja ništa u sadašnjem svetu i koji govori o tome da je Bob Lazar izabran da laže za viši cilj. Nije nemoguć, ali podrazumeva da se ne veruje u priču Lazara, što je u suprotnosti sa temom videoklipa. Ali ipak, ako je scenario tačan, Lazar je u obavezi da nikada ne prizna istinu, jer bi sledile konsekvence. Nisam primetio, na primjer, da Lazar ima decu, što je jako čudno, jer su ljudi najranjiviji upravo na decu, što je možda razlog zašto ih i nema. U krajnju ruku ne bi priznao ni zbog sebe, jer bi javno priznao da je lažov, što niko naravno ne bi uradio samom sebi. Razmišljao sam šta bi se desilo meni da je tajna služba zahtevala od mene da objavim to, jer ako to ne učinim, sa mnom je završeno. Verovatno bih na kraju morao, jer želja za životom je najjači nagon kod čoveka, zar ne? Ali to onda povlači da je to sve bilo odrađeno zbog hladnog rata, što samim tim se kosi sa činjenicom da i dalje je baza 51 prilično konspirativnog karaktera i ne može se saznati ni kako izgledaju prostorije unutra, a ne bilo šta više od toga. Što nije u saglasnosti sa ovolikom pričom i ovolikom prašinom koja se oko nje podiže. Zar je moguće da niko u Americi nema ovlašćenje da zbog javnosti ispita te prostorije? Što nas opet dovodi do scenarija broj 3.
Mislim da ne postoji očigledniji primer da su ovi ljudi na vrhu u nekoj debeloj igri. Pogledajte ovaj snimak. Ovaj snimak nije montaža, ovaj snimak nije laž, ovo je sa zvanične stranice SpaceX pri lansiranju satelita, gde se vidi objekat koji prolazi pored njihovog satelita. Pogledajte osvetljenost satelita i osvetljenost objekta koji prolazi iza njega. I shvatit ćete da je SpaceX namerno ubacio lažni objekat koji ide iza. Samo postavite sebi pitanje da li je moguće da NLO objekat iza bude ovoliko slabo osvetljen ako satelit ispred njega reflektuje ovoliku količinu svetlosti. Samo razmislite o objektima. Molim vas. I zapitajte se zašto Elon Musk montira lažan NLO snimak. I pritom nijednu izjavu na ovako nešto nema. Dakle, ne dozvolite da se neko igra sa vama i budite pametni. Ali ne želim da utičem na bilo čije mišljenje. Želim da čujem vaše komentare, jer mislim da je ovakav video trebao da se napravi, da bi ljudi imali lepo poslagane sve varijante potkrepljene tačnim činjenicama koje je izneo Bob Lazar. Naravno, ako su tačne, a u ovom videu ih smatramo tačnim. Zaista čekam vaše komentare i zaista me interesuje šta ko o ovome misli i na koji način. Volim vas, Fes, do sljedećeg videa. Pozdrav, dobri ljudi.